Ang ni uban nga bahalag bayad dako bahala diha basta kay maayo lang. Maayo lang lagi. Sarap ng kwarta ko. Maayo lang ka. Kay no. Kaya ra sir. Sakit nga lami. Murag dulot gyud sa lalong ba nga mo lagi kuan bleed ba. Sus. Kung ganahan ka nga imo ni pa pagsunod. Mas maayo pasigundahan ba? Oo, pasigundahan nimo. Okay man gyapon magmotor ka pero mag-jacket ka. Jacket lang yun, no? Oo, jacket ka. Maayo mas hapon ka nang initin bitaw mga alas 2 o alas 2 para pag biyahe mo init gyapon. Dili, kung magabay lang ka bugnaw namang kuan sa hangin gud. Patong dili sa imong likod na ano. Niinit na imong lawas tungod sa akong mga pang center point nga gibila ba. Murag ni gaan-gaan gamay sir. Ako paminaw. Sa katubor mi ra akong pagigda ganina nga sa pag ginawa na ko sakit. Ana na. Nagpampo lang ako sa lang ni kagi pero mas mayo gani pasigundahan nimo para ma-wash out yun ba. Imagine lugi na kayo.